الحمد لله رب العالمين الحمد لله ودود الغفور الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sommes-nous réellement prêts pour attendre le mois de Ramadan? Inshallah. We are ready for the month of the Ramadan? Inshallah. Sure? We are very sure. Sheikh Mustafa? Inshallah. Are you ready? Inshallah. By the grace of God, Inch'Allah. Si réellement nous sommes tous prêts pour attendre ce mois béni, Allah Karako sallallahu alayhi wa sallam, we have to listen to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان كن سمر سفلو بانا دامنا سمر دامنا بي أنكانغا سندو السفلو كراكو صلى الله عليه وسلم وصفدت الشياطين الله أكبر. Allah Ta'ala be shetana bemna ka aduli siro besina kuma bale te da teuri la ebe diama doni ni rola ebe la meninga folo nuna Allah Ta'ala kala yuru belenta shetana be siri jolokola sufidat shayatin Kasi tana bemla ka joroko kaka. Non, ne bonne tamiria là. Il y a fananté. Parce que Allah ka Allah jahannama mangudi nyameka. Allah akamonifi menta. Abulu la. Comme ko Allah ka ko nyameka. Allah ta ko monifi jahannama. Ok, la meninge la fe la meninge. Karoni Allah Ta'ala ya swazi karo taw chamani ko kere kere ni bawle. Karo min dam na ton islamaw ya la men dunya fantan na nimbe fe sungoro to kom karo taw la ameta makka ameta yijin feuna me est ce que ala ko ko setana o bemna wa men kalo la kira ko sallallahu alaihi wasallam sufidatu shayatin wa maradat al jinn setana ulu le jina kafiru kumbabawi a ala sosola belebelo ana jina setana misani munu be se kana an senfe Allah ko ka ba be bloqué Allahu Akbar. atena uma de ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ko wa ghulqat abwab nar ko ala be jahannama bunda bedatu bunda kelente soro jahannama bunda wala min be daile di songor damnana Allahu atena uma de wa futihat abwabul janna ala taala be arjina bunda bedaile bunda kelente toy arjina bunda wala min datu meke wallahi ni anka lonka fo ko karo belebele mi men nanani ko Allah Ta'ala ya ke kalu baye islama be kan ki kesiri ni limanya ni alanya saranya le ka karo ni kumbe sahaba ni men nata sambe tunye ke sungalo parce que ba do ka fo na pale bala Allahu Akbar. kira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam nindona abe yele aka mimbaru ye aka kutuba kayoroye naka senya kelenta ba foko amin ay amina fo sahaba ya manyini ko alakara iyela to ikam mimbaru kan ikoko amin iyela tu ikam mimbar ke koko amin ye amina fo siro masaba kira ko sallallahu alaihi wasallam jibril na namma sise ko jonkela jonkuna boye ragima anfu rajul ko mo kela mo ye mo min ka anyata ka gorbogola ka era kuna boya dakhala alayhi ramadan Allah Ta'ala ka aharjige ben sungalo ma sungaro dola ka to keneyala walam yughfar la ala ma se ya fala ile julumu ma ka ben sungaro ma ele kela danga toy Allahu Akbar. Sungaro, c'est un mois que Dieu nous a donné pour nous purifier. To purify you. Wallahi, kalomine, silama inika julumu, inika ala soso, inika ala kotabara, alonka fogo grasi lo, kandalo, heralo kabo ala yoro kadibema. Ne be fe ka jodori ni ala kira kumakani. Koni sungaro dola, ele mi masebola i julumu na janye julumu tole. San karo tan kelen kona me kanga julmu ke karo kelen yere dilama
k'an y'an jija ka chance di an yɛrɛ ma ka se fɛɛrɛ bɛɛ kɛ la ala ye an ko k'an seniya ka bɔ an julumu la ele min ma se seniyana ka bɔ la i julumu na ko ele kɛla mɔgɔ ye subhanallah mɔgɔ min ka kunnangoya la s'a yɛrɛ ma fɛn dɔ bɛ yen waati dɔ la an san 10 ne ta an bɛ sun dɔ la an san 20 an san 30 mais wallahi an bɛ fɛn min dɔ la an y'a lɔn fɛn sugu jumɛn don ni sunkaro daminana jahanama bonda bɛɛ bɛ datugu arijinɛ bonda bɛɛ bɛ dayɛlɛ setana ni jinɛ setana bɛɛ bɛ siri jɔlɔkɔ la welelikɛla dɔ bɛ weleli kɛ mɛlɛka dɔ bɛ na weleli kɛ a lamɛnya ya baghiyal khayri aqbil kɛnɛ gbɛ la kala mɔgɔ min bɛ fɛ ka hɛrɛ kɛ hɛrɛ ka di mɔgɔ min ye mɔgɔ min natani bɛ hɛrɛ la ko ala ko k'a bara hɛrɛ bonda la ka i ye il faut profiter take your time take advantage sadi ala yɛrɛ ko ko kalo nin ye i ta le ale ala k'a d'i ma mɛlɛkaw le bɛ weleli kɛ ya baghiyal khayr mɔgɔ min natani bɛ hɛrɛ la aqbil na teriya baraji kalo le ala ɲɛsiranya karo le i bɛ don arijinɛ kɔrɔ karo min na o le ya baghiyal khayr a bɛ ban k'a f'i ye mɛlɛka ninnu ka taa weleli kɛ la ya baghiyal shar aqsir i y'a kɛ ala kosɔn i ye ala kota dabila ala sɔsɔ dabila ala tɛ sɔn na ko minnu ma k'i y'a tigɛ quoi il faut ne fais pas ne t'approche même pas billahi alaykum kisa dɔ bɛ nana ka na fangadi ni kumakan ma cɛ 2 donna silamɛya la nin 2 bɛɛ donna silamɛya la don kelen teriɲɔgɔnmaw lo nin 2 donna kelen sala jihadi kɛnɛ kan a lamɛn kosɛbɛ dɛ bɛɛ b'a dɔn ko jihadi mɔgɔ minnu bɛ sa jihadi kɛnɛ kan olu ye seedu feerew de ye ɲininkali t'o ma kiyama la o bɛ don arijinɛ kɔnɔ min sala o sala jihadi kɛnɛ kan k'a sɔrɔ teriɲɔgɔnma 2 bɛɛ donna silamɛya la don kelen kelen sala silamɛw ni kafiriw y'a kɛlɛ jihadi nɔfɛ terikɛ ale ka waatinin kɛ dɔw y'a saya kɔfɛ ale fana sala mais ale ma sa jihadi kɛlɛkɛyɔrɔ sahabakɛ dɔ le sukola ninnu 2 la ale y'a ye min ma sa jihadi kɛnɛ kan min ma sa jihadi kɛnɛ kan o donna arijinɛ kɔnɔ mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ min sala jihadi kɛnɛ kan a ka suko la ale kabakoyara aw ye hakɛ to salamu alaikum an bɛ dirati la I bɛ dirati la oh inshallah oh I'm sorry no problem inshallah okay bon ale le nana ka na o kabako warala ale ma quoi logiquement mɔgɔ min sala jihadi kɛnɛ kan o est-ce que o le ni duwawu man kan wa o le ni arijinɛ doli man kan fɔlɔ wa a ko non jihadi nafa fɔla min ɲɛnɛ jihadi kɛnɛ kan monsieur Cissé silamɛw ni kafiri ka kɛlɛ ni kafiri cɛ k'a ka bamuru a ka muru ta k'a se silamacɛ ma jani muru ye se silamacɛ ma a julumu bɛɛ bɛna ka bɔ a kan c'est à dire jana ye sa a ni ye bɔ a la ale ka arijinɛ garanti la ka ban kiyama lon olu le dɔtɔ arijinɛ kɔnɔ bi ghayri hisab kɔntɛli t'o ma jugement t'o ma mais ale sukola mɔgɔ 2 nin na tericɛ ɲɔgɔnma 2 le kelen sala tɔ kelen ye min sala ni o sala jihadi kɛnɛ kan dɔw sala mort naturel min sala naturellement o ma don arijinɛ kɔnɔ o le donna arijinɛ kɔnɔ jihadikɛla ye est ce que a bɛ kan ka faamu secrétaire est ce que ne faamuna ale nana ka na kuma ɲɛsin ala kɛra ma ko ala kɛra ne ye suko dɔ k'a ye n kabakoya dɛ n ye suko min kɛ nin suko nin ye n kabakoya kosɛbɛ an bɛna sobila sigi dɔɔni n'an bɛ sobila an bɛ taa ni nin yɔrɔ ye fɔlɔ n'an bɛ sobila min ok non n bɛ sobila yira filɛlikɛla bɛɛ la a bɛɛ le bɛ gɛrɛ na sobila fana bɛ yen kuma nin fɛn min kɛ ala kɛra ye kuma ba le ye ten dɛ nin sala jihadi kɛnɛ kan mais min ma sa jihadi kɛnɛ kan o donna arijinɛ kɔnɔ jihadikɛla ye kira ka ma ɲininkali kɛ o ko min sala nin n'a ma sa jihadi kɛnɛ kan o jihadikɛla min sala o est ce que min sala o kɔfɛ o ka sunkaro dɔ kɛ wa k'a ka sunkaro dɔ kɛ sunkaro min kɛla bolo ye o sunkaro baraji n'o fisamantiya fana kɛra sababu ye a donna mɔgɔ ɲɛ arijinɛ kɔnɔ mɔgɔ min sala jihadi kɛnɛ kan si ala nous donne la chance ka sunkaro bila i harijigɛ la
ka sunkaro d'i ma a ye nɛɛmaba dɔ de k'i ye su kelen pe b'a la laylatul qadr khayrun min alfi shahr a baraji ni a Alahu Taala bɛ hɛrɛ min k'i ye san 80 ni kalo damadamani i b'o baraji sɔrɔ su kelen pe la donc mun y'a to tɔ kelen dɔ la arijinɛ kɔnɔ malgré ale ma sa jihadi kɛnɛ kan ale ka san kelen sɔrɔ a ye sunkaro sɔrɔ o la jihadikɛla min sala o ma se sunkaro bénéficier la ka fara a ka baraji tɔw kan donc ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ni sunkaro daminɛna sunkaro su fɔlɔ setanaw bɛ siri jɔlɔkɔ la jahanama bonda bɛɛ bɛ datugu bonda foyi tɛ min bɛ dayɛlɛ arijinɛ bonda bɛɛ bɛ dayɛlɛ bonda foyi tɛ min bɛ to datugu bolo ma welelikɛla bɛ weleli kɛ mɔgɔ minnu bɛ hɛrɛ ko la ko aw ye hɛrɛ baaraw kɛ Alahu Taala ye tɛrɛti belebele dɔ labɔ k'a di aw ma ni min ma se profiter la ka tɛrɛti nin ta a taɲa ma a ye kɛla kunnabɔ ye mɔgɔ min bɛ tiɲɛni kɛla ko aw ye tiɲɛni nalɔ mun na parce que kalo min de Ala y'a di aw ma le ko aw y'aw yɛrɛ gbɛrɛ Alahu Taala la an bɛ Alahu Taala dali nin kalo kan an se a fariyabɔla fariyabɔ ko ɲuman na Ala m'o kɛla a kalo daminɛtɔ le ɲininkali yɛrɛ ye mun ye bon est ce que anw kɛtɔ bɛnna sunkaro ma une question qui reste posée an bɛɛ natani bɛ ten an miiriya la k'a fɔ ko sunkaro bɛna k'an bɛɛ ɲɛnɛ mais anw fana ɲinani bɛ k'a fɔ ko masa min ye Ala o le kɛlen bɛ ka anw ka kow latigɛ a bɛ kɛ ɲɛ min ma a bɛ to Ala le ta ma janni nin waati cɛ fo ka taa se sunkalo ma farafinna le tubabula le sayaw bɛ sen na yɔrɔ bɛɛ dɔw bɛ dɔgɔtɔrɔso la nin waati ɲɔgɔnna la olu yɛrɛ tɛna lɔgɔkun nata kɛla dɔw bɛ n'an ye nin waati ɲɔgɔnna la lɔgɔkun min natɔ kɔfɛ olu tɛn'o kɛla fo ka taa se sunkalo ma maa maa ka kan ka bɛn Alahu Taala k'olu ka ko latigɛ kabini sunkalo passé laylatul qadri su Ala ko kuranɛ kɔnɔ fiha yufraku kullu amrin hakim Ala bara ko bɛɛ décider inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سكل من سولا نسلموت من سنة فردو كرانا كرايا أنا كلمنينا كألا نسرانيا façon a tun tɛ fɛ su nin ye tɛmɛ a kan ale tun bɛ ko bɛɛ le dabila la ka yɛlɛma misiri kɔnɔ k'a damina tele mugan fo sunkaro laban Allahu Akbar est ce que a ye ko kɛ Alahu Taala la jurumitɔ yɛrɛ tɛ kira tun bɛ tele 10 kɛrɛkɛrɛ walama tele 9 kɛrɛkɛrɛ k'a damina sunkaro tile mugan f'a tile laban ka taa itikafu kɛ misiri la itikafu ye mun ye ka yɛlɛma misiri kɔnɔ k'i ka denbaya to yen k'i musow to yen k'i yɛrɛ lakolonya ka bɔ ko bɛɛ la k'i yɛrɛ di Alahu Taala ma pour que a ye se nin su sɔrɔ la l'autorité k'o le la n'i y'a damina tele mugan ka ɲa fo ka taa se sunkaro laban ma i k'i sɔn i min sɔn i bɛ misiri kɔnɔ i bɛ kan ka Alahu Taala ko fɔ ka Ala ko suma kɛ si ka t'a la i b'a sɔrɔ mais wallahi laylatul qadr Alahu Taala ko tanazzalu arabukan na tanazzalu n'i k'i bɛ nin kɔrɔ fɔ arabukan na sanji bɛ jigi jigi ɲɔgɔn kɔ ɲa min ma mɛlɛkɛw fana bɛ jigi jigi ɲɔgɔn kɔ nin cogo de la o ka caya nɔfɛ dan t'a la dan t'a la c'est-à-dire il se succède o bɛ na ɲɔgɔn kɔ komi sanji bɛ na Alahu Taala ma da o ma dɛ ko waruhu fiha Jibrila fana bɛ jigin ni Ala ka diɲɛ ye mɛlɛkɛw ka kuntigi fana natɔ a lɔ ninnu tɛ nana ka na bato kɛ dugukolo kɔ k'a lɔ ninnu bɛ n'ale ka anw mafilɛ ka Ala ka jɔnw mafilɛ an kɛlen bɛ ka nin su kɛ mun na Allahu Akbar an bɛ kuranɛ le kalan na wa an nana su seliw le la wa an bɛ mun kɛla nin su fɛ Alahu Taala ko laylatul qadri khayrun min 1000 shahr a ma fɔ k'a ka fisa a ma fɔ k'a ni karo 1000 ye kelen dɛ k'a ka fisa pan ka tɛmɛ karo bɛrɛbɛrɛ 1000 nɔrɔnin na ɲɔgɔn kan Allahu Akbar inna anzalnahu Ala ko ne Ala yɛrɛ kan kumakan lajigi kuranɛ lajigi nin de su fɛ kumakan man bon ni kumakan min ye k'a bɔ Alahu Taala yɔrɔ Baitul Ma'muru la kana kuranɛ dafani bila sangolo fɔlɔ la a bɛ fɔ sangolo min ma ko sama'i dunya kuranɛ tun bɛ taa yen de dɔɔni dɔɔni Ala kɛra ka cidenya san 23 kɔnɔ dɔɔni bɛ ta kana d'a ma dɔɔni bɛ ta kana d'a ma kuranɛ jigila laylatul qadri su fɛ le sangolo fɔlɔ la a tun bɛ taa yen de dɔɔni san 23 cidenya baara la k'a di Ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam inna ne Alahu Taala anzalnahu n ka lajigili kɛ kuranɛ la fi
su do kono laylatul qadr sula wama adraka ma laylatul qadr yalaw est ce que ma ye laylatul qadr ko fi wa muhammadu ala yere le be fe ka laylatul qadr ci ka fo ala kere mo duma de la ka explication dima laylatul qadr muhammadu allon na fami mala folo folo ni ala kuma kan jigilo le qur'ana anna faflana laylatul qadr khairun min alf shahr ni ala taala ya fi sayakat mesuwa kilinga anna fasabana tanazzalul malaika malakaw bebe jigi ka bo sana jibril fana me faroka adanto yede salamun hiya ka damna ni su ye herede ni su ye sabatide ni su ye kunandiya de ni su ye kisile ka damna su to fo ka ta se a fajiri kunabo wati kira yɛrɛ ka hadisa min fanga ka bon ni hadisa bɛɛ ko ni sunkaro damna na mɔgɔ min ɲɛna julumu ma se yafalɛkɛla kunanbo ye subhanallah parce que baara ɲumanw ka ca baara ɲumanw ka ca musow bɛ suntigɛ minnu kɛ o cɛw ye suguri minnu bɛ labɛn o cɛw ye i denw i yɛrɛ b'o ladiri sundo la i yɛrɛ fana i bɛ kolo Alahu Taala ye nin waati i ka surun Ala la i bɛ kan ka Ala kofɔ kɔ i fari bɛ b'i la i bɛ para hali daji bɛɛ bɛ ja ka bɔ i da Alahu Taala kosɔn n'o tɛ Ala mako tɛ anw ka kɔngɔ la o mais k'an mafilɛ dɔrɔn nin kalo kelen kɔnɔ an ni mun kɛli le ka kan Ala kana to nin kalo belebele ye na ka sɔrɔ an ɲinɛnen bɛ an yɛrɛ kɔ n'a fɔra ko kuranna lajigila sunkalo min na kuranna dala ye karamɔgɔ cɛ Alahu Taala ko sunkalo ye kalo ye kuranna lajigila la nafa min b'a la Alahu Taala bɛn'o fɔ an ye naam suratul baqara kutiba alaykum siyam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان الله الله تعالى كون يكالوي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قصنا يكالوي كالومي قرآن لجيلا كالومنا ala ka ta toma ka ba fana ko karole ale ala kuma kan lajigila karole la aka lajigi mun ko son Allah Taala ko hudan linnas wa bayyinatin min al-huda amma ka foi ko son kan ni au kanda ka kanda sla yara ka auna ka anseniya an ka kewalula an yese kanda tala ka nyumaw ni jugumaw bo nyola no ka ban ka ke faranfasiye fembe nyonche abe komi ala ko ka sungoro dima ka kono na lajiga kono amma ke foi ko son fo here ani kunadia ni kanda ka dima Allah Taala ko dini aya ko fe faman shahida minkum shahra falyasum faman shahida minkum shahra falyasum koni mamin sere yala sungalo doli kaluma c'est-à-dire ala ka sungaro bla i harjiyala ala ko sundo de ijije kana sunto ide il faut jeûner subhanallah abi komi kana wiyala iyerla ka bana do wiyala iyerla ala dugure ne ka kola ki non ka timeka ala ka kalo min bima ku iyerla si ebe banga wiyala iyerla ka basundo lima faman shahida minkum shahra falyasum wallahi ni sere yala nin kalo belebele ma yesundo naam ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ni sungoro sela ka mɔgɔ min banabagatɔ sɔrɔ walama mɔgɔ min bɛ voyage sila kan sun bɛnna ka b'i kan i bɛ se k'i ka sunkuru sara waati gbɛrɛ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر wallahi ala ko k'a kana kɛ aw kɔnɔ k'a fɔ ko ni ala ka aw bila sundo min na ko nka gbɛlɛya le bila aw kan ni jangarotɔ le walama i bɛ voyage sila kan ala tɛ fɛ k'i tɔɔrɔ a ko k'i ye sun to yen Allah Taala ko k'a bɛ nɔgɔya le natala ka jɔnw ye a tɛ juguman foyi ni tɔɔrɔya foyi natala an ye c'est-à-dire if you are sick sun to yen k'a fɔ n'o ne fɛ ka sun don lɔlɔ la ala ko a bɛ nɔgɔya le ko ye a tɛ fɛ ka ko gɛlɛn bila i kan n'i bɛ voyage sira kan sun tɔɔrɔya ka bon ala bɛ nɔgɔya le ɲini natala i ye ni sunkaro bana y'a juru sara masa jumɛn ka ɲi ka tɛmɛ Allah Taala kan naam ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ni aw ka sundo ni sunkaro ban waati sela aw ka sun dafa
ado be ke tele mugan konondo ado be ke tele saba ni kalo yela alhamdulillah anya njija nan fana ma ye anya dafa tele saba muna Allah taala be nimbe fala islamai ki janto kalo la ki janto asundula ikasun barji dafa ni ta Allah taala sore ikana foyi ke ki yere bali sundolima wallahi oustaz ya Suzan ni yɛrɛ ka silamɛya filɛ quoi c'est à dire waa duuru quoi a bɛɛ bangen nin quoi y a pas trop de non allongement t'a la quoi Allah taala ka kol labɛ ka kol la sami Allah taala na'am وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان كرموچه مفسرنو ko Qur'an ayami konni kaye Allah taala ka aya min bla sukiti aya kofe alamede wa idha sa'alaka ibadi Muhammadu ni alaka joni ki manyini ngani alala anni ne alala ne alaka konyala fa inni alama fa Muhammadu afoye de ay Muhammadu écarté ka bokuma ay rebina kuma ya if she say ask you about me direct ale rebina si se jabi Allahu akbar est-ce que ngam bamia nime ya jondo ki manyini ne alala jani ala ya fa Muhammad afoye aka Muhammad boy ne ala ya rabina nya sama ni yoro ni la parce que fo Muhammad ni ko kul huwa Allah afo ko ni ala mais ici à ma fo de non le fi ni karama o chet ni mabla yoro si fo sunoro kuma labana wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni ala kima ne ala kasurila ma ko tatkuni Muhammad afonyi ne ko ne ala kasuru musafa ne ala kasurila elele nana Muhammadu manyininga ne alala musafa ko ala kera ala nani manyininga alala eskabese ala taala bena ijabi ayrete jabi fo Muhammadu ye ala ko fa inni qarib wa akodi ujibu da'wata da'i ne Allah taala be woleli kala ka woleli jabi ni kan wole ay kana tana Muhammadu fe inna na le ko yena ni manyini ngano mene ala ba fi ne yere kasuru ile yere law am ni kasuru am close ujibu da'wata da'i me woleli kala ni kan ne ala wole akala madiya boya ki ka woleli jabi Allah salli man yala Allahu akbar Allahu idha da'ani ni kan wole ما الله تعالى كود فليستجيبوا لي ne ana be minni aw fedro nga aw bla mina aw yo labara aw yene Allah taala ka woleli jabi ni fanan kan wole doro sa automatique mi jabi wal yu'minu bi la'allahu aw ye liman yamma sumado ni ala sona aw bena kandas lay naam uhilla lakum laylata siyam rafas siyami أهل لكم ليلة الصيام رفث أحل لكم ليلة الصيام صيام الرفث karamote namna diga kame sida la bole أعوذ بالله من الشيطان ni aya ni kala je islamaya kum folo fe musafa adamade na adamade de amma don ka foko sahaba o kaliman ya kabonantai o ka alanya saranya kabonantai ko ni sumoro bana dam na tele bisa ba complet be tele mo wan kono do complet ko te temeneni musoche alni bana suntigala fo te temeneni muso ay na mede ma ban kuma na de parce que mo ken mega ma flesi ko ki muso terfo musafa tunga gbele do yere ka farila ko te juguya funo ka sundo Allahu akbar parce que avec geresi yelen ka bo farla avec tuni yelen ka bo farla donc shahwa dia mi mena farla wati ba kabo sufa ni sumbana tigala so abal ntese la tumbele ma ndena yoro do fala me akli ba famu donc Allah ta'ala ko uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum Allahu akbar hunna libasun lakum wa antum Allah ta'ala ko kabara la dagalike awiye suwar sufayro la ar-rafathu kafunyoya la ni aw musow ye kasoro kiti folo atuma ramiyala ala ko di hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna muna ben kana ni don fani dawa
e muso baraka don fani ye fana baraka don fani muso ye sunkalo sufɛ ka sɔrɔ kiti fɔlɔ la a tun ko min ko k'i kana s'a ma sele 30 bɛɛ mais a tun ka gɛlɛn karamɔgɔ mais ala k'a dɔn k'a fɔ min nana jɔn kan ko gɛlɛn de mais ala ye hinɛ mansa le ala taala ko di alimallahu ala taala k'a lɔn annakum ko alu to kuntum aw tun kɛla takhtanuna a tun m'aw yɛrɛ tromper la suba kosɔn ala k'a lɔn ko tɛmɛ n'ala n'a muso cɛ saya taara yɛrɛ kun tromper la quoi mais ala ko di fataba alaykum wallahi ala yafala aw ma il vous pardonne subhanallah Quran Allah ta'ala mansamiya ka hina kabo ka adamaden no ka adamaden mafle ka finyine be mina ne ala ka lon ki kana ke men ka lo ituma kala ne ala yɛrɛ ya falima ibe se seli muso ma ni bana sun tigala ala ko di fal'ana bashiruhun Allah ta'ala ko kawye na kana wala sawa ko sabe wabtagu ma kataba Allah Allah ta'ala ye min ɲini aw fɛ aw y'o ɲini n'aw musow ye kɛ baasi t'a la min ɲini n'aw fɛ k'aw ye so ma aw bɛ se aw yɛrɛ dagabuna ala yɛrɛ ko ko k'aw ye bisimila n'i banna sun tigɛla ka ban i muso y'i ta le ko bɛɛ la ka funi ladaga la ala ka adamaden dan maa ka adamaden lɔn a bɛ kiti dɔw la na kɔfɛ a bɛ ban k'a fɔ non ne ala ka hinɛ ka bɔ i lɔ ɲini bɔ adamaden kan n'o tɛ a bɛ gbɛlɛya k'a fɔ ko karo kelen ko tɛ tɛmɛ ni muso cɛ ele yɛrɛ o yɛrɛ tuma dɔ o tun na kɛ sababu ye tuma dɔ sun yɛrɛ bɛ lɔgɔ bɔ i yɛrɛ la parce que n'a karo sera dɔrɔn i bɛ sin ka mɔnɛ mais ala ko non 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 n'i bɛ sun na n'i banna suguri don na fo ka taa se sun tigɛ ma i ni muso haramuyala ɲɔgɔn ma mais n'i banna sun tigɛ la fo ka taa se jani ye suguli dobu i muso y'i ta le hali i yɛrɛ banna suguli don na seli ma wele fɔlɔ seli wele lɛri min bɛ an bali domini ma i muso y'i ta le est ce que an ka nin ɲɛ ye c'est à dire lama walawala fajiri seli bɛ wele 5h30 un exemple 5h30 an bɔra suguri dom 5h ka suguri dom k'an sɛbɛ kɔrɔfa suguri la i banna 5h30 ma se fɔlɔ i mako b'i muso la basi foyi t'a la parce que a bɛ dɔw kɔnɔ le ko n'i banna suguri dom na ka bɛ muso bara yɛrɛ ɲɛmɛ la lɛri min n'a banna sela ka ban n'i bɛ bali domini ma o lɛri kelen de fana b'i bali ye si muso ma n'a ma faamu an bɛ se ka alhamdulillah ala m'a nɔgɔya la ala ta'ala ko nin yɔrɔnin na ko a yafala aw bɛ se sela aw musow ma n'aw banna sun tigɛla sunkaro su fɛ an bɛ ala ta'ala dali ka ala yafa ma ala m'o kɛla an balakaw ni an falakaw kiti caman bɛ ka kuma sunkaro kan mais waati ka surunya kosɔn an bɛna bi hakililajigi la da yan ka ko fana to a diya la k'a lajɔ o le cɛkɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko sunkaro bɛɛ la ka fɔ ni concentré ni ma kan mais gɛrɛ ni ɲɔgɔnna caman bɛ an bolo jani sunkaro ye se an bɛna nin walagada continuer an bɛ ala ta'ala dali an fɔtaw n'an kɛtaw k'o diya ala ye ala m'o kɛla k'an kɛ jɔnw cɛma ala ta'ala ka jɔn senimaw cɛma sunkaro nin na ala m'o kɛla k'an kɛ maaw ye maa minnu n'a bɛ fɔ o ma alfaizin almaqbulin ala sɔnnaw ka sunw ye ala ta'ala yafalaw ma k'an k'olu cɛma ala m'o kɛla an bɛ ala ta'ala dali sunkaro ma se fɔlɔ dɛ maa minnu kɛtɔ bɔla ala ka jɔnw cɛma k'ala yafaw ma ala m'o kɛla sunkaro kɛtɔ ka mɔgɔ minnu sɔrɔ kɛnɛya la an bɛ ala ta'ala dali k'o kɛ sunkaro ni nafa bɛ bɔ ye ala m'o kɛla an ye salon sunkaro kɛ ni an ka umatu maa caman de ye an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a susoliw kɛ ɲɔgɔn fɛ an hakili bɛ se jɔ ma alhaji ibrahim kuruma an ye suseli kɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ y'a kɛ n'an ye a fana jɔla an kɔfɛ an tun bɛ wajibili minnu kɛ nafilaseliw ni ɲɔgɔn cɛ an tola kuma na salon sunkaro la wallahi hali sini a video bɛ an ka page kan kuma nin an da sela a ma n ko san wɛrɛ sunkaro kɛtɔ mɔgɔ minnu ɲɛna ala kelen de k'a lɔn nin bɛ fɔla don min alhaji sigilen bɛ ne sigilen bɛ mais lɔnni tɛ jɔn ye lɔnni t'ale yɛrɛ a tɛ ne yɛrɛ ye k'a fɔ ko alhaji tɛna ɲina sunkaro sɔrɔ la a bɛ komi an bɛ bon na yan fana san wɛrɛ sunkaro min natɔ nin a kɛtɔ mɔgɔ min sɔrɔ ala kelen de k'a lɔn donc kɔnɔnafili belebele le i b'a la walama i t'a la maa si tɛ se k'i bolo kɔrɔta parce que ko min bɛ k'i la sini ala kelen de k'a lɔn
ko dogoni lɔnbaga i min bɛ bɔ k'i to famille ala kelen de k'a lɔn mais an y'an miiriya seniya k'an woni kɛ seniya ka layiru ta k'a fɔ ala yafa an ma ye an bila sunkaro janw cɛ ma an bɛ alaw taala dali su ninnu dɔ la an bolo waati tɛmɛn'u la k'a kɛ ala diyanɛ sunw ye ala m'o kɛ la k'a kɛ jurumu yafa sunw ye ala m'o kɛ la ka alaw taala diɲɛ ka sunkaro bonda ɲuman minnu n'a bɛ arijinɛ bondaw la ka babu rayani min kofɔla an bɛ alaw taala dali ka babu rayani na k'an bɛɛ ala m'o kɛ la an bɛ alaw taala dali banabagatɔ minnu bɛ an cɛ ma ka kɛnɛya di o bɛɛ ma ala m'o kɛ la an bɛ alaw taala dali ɲininkali dama dama tun kɛla an tun ye layiru ta an kɛ t'olu jaabi la an balima dɔ ye ɲininkali kɛ ko n'a fɔla k'i ye sunjulu sara k'i ka kan k'a sara fila fila le o kuma tɛ tiɲɛ ye sunjulu ye bɛ sara qualité fila sunjulu b'i la i ma sunjulu sara fɔlɔ ele yɛrɛ tola a négliger la ka to a négliger la fo si m'i bali a sara ma fo sunkaro kura nana kana daminɛ non i bɔra ko kɛ ko min bɛna sanction gbɛrɛ bila i ka sunjulu sara kan misaliya bolo ma sunkaro tɛmɛni bana nana walama muso k'a ka koli ye tele loru bɛ tele fila julu b'a la a tola ni retardé la k'a to a retardé la fo sunkaro gbɛrɛ nana kana don sariya bɛ min fɔ an ɲɛna a bɛ sunkaro kura le daminɛ julu min b'a la o b'a la n'a b'o julu sara waati min n'a ka tele kelen sun don a b'a saraka bɔ n'a ka tele fila sun don a b'a saraka bɔ mun na parce que a ka négliger mais waati dɔw la sunjulu sara tɛ négliger la mɔgɔ bolo ko dɔ le bɛna don a kɔrɔ muso dɔ ma se sun dɔ la saro a kɔnɔma le tun bɛ ɲinan fana sunkaro bɛ nana ka sɔrɔ a kɛlen bɛ ka sin di den ma mɔgɔ t'a fɔ o ma ko ka parce que ni muso silanna a yɛrɛ kun ye ani den min bɛ a kɔnɔ walama a bɛ sin di la den min ma ko sun dɔli bɛna jouer den kan muso kɔnɔma kan ka sun ye k'a to yen muso min bɛ sin di la den ma o kan ka sun ye k'a to yen n'a silanna a yɛrɛ kun ye ani den ta kan a bɛ se sun o jɔla sara la waati bɛrɛ hali ni san 3 kɔfɛla le parce que waati dɔ la i bɛ sin di den ma fo ka taa se waati jan donc ni k'i yɛrɛ sɔrɔ i ye sun o julu sara teriya bolo ma mais minnu b'a a négliger k'a retarder ni tele tan de b'o la n'a ka tele tan min kelen kelenna don a b'a bɛɛ accompagner ni saraka ye ala m'a nɔgɔya la la dominini ka saraka mais a tɛ komi k'u ye i b'a tile kelen don a saraka ye tile kelen fana di kɔnɔ non kuma ye min ye banabagatɔ minnu bɛ n'o tɛ sun dɔ la o bɛ mude min di o ɲɔgɔn ye ala m'a nɔgɔya la n y'olu fɔ Europe yan lɔnnikɛlaw ka anw ta sigi jate kɛ 5 euros le o 5 euros bɛ bɛn suman jate min ma donc tele kelen an balima dɔ tun ye ɲininkali kɛ ko ni mɔgɔ min ma fɛn sɔrɔ ma kuma le ɲɛ ye ka ɲɛ oui mais réseau le tun man ɲi a tɛ fɔ dɛ ko n'a moyen tiɲɛ ko ka mobili suma ko y'a sun tiɲɛ ko y'a sun den bila ba pa voilà donc an bɛna min fɔ a tigilamɔgɔ ye n'a bɛ se question la seniya na parce que n'a ko ko moyen t'i ye ma comprend mɔgɔ minnu tɛ sun dɔ la moyen t'olu le ye wa ou bien donc n'a sera ka question la seniya an bɛ se question jaabi la ala ma nɔgɔya la Ok, bismillah. On a 10 minutes comme ça. On a 10 minutes pour la question. Ok, maintenant, il y a besoin de faire un bon droit de l'enseigne, mais à deux tours, il y a succès de voiture, il y a l'air maçon, il y a quoi. À éviter la société qui est toujours, il faut qu'ils soient matins, les bas, toujours. Non, nous coca son balai. Amani Tchebefe 140 flaques qu'on est mousso italien. Mais nous sommes là, c'est là surtout à Téléta là-bas. Ambeye à la Keramafle. Ambeye à Mafle. Hadisa ko kira sallallahu alaihi wasallam ko kana yashuddu mi izara sumaro baba dam na ni jijale fo kata se telemuwa ni telemuwa se la fana ala kira tume do fara ka jijaka atume do fara cesirika wa ay qaza ahla abaka dembaya bela kunu pour que ye se profiter la tele tan labana ate na uma de abe banka ka su ɲɛnamaya ka di Allahu Taala ma
bon ne yɛrɛ fana ma cɛw comprend hali ni sun bana tigɛ la i mako bɛ se seli i muso ma kɛ mais y'i jija kira ko hadisa la man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi ko ni mɔgɔ min ka sunkɔrɔ kɛ ni lɔli ye mun ye ka nafila seliw kɛ ko ala bɛ yafa i julumu ma julumu min tɛmɛn'i ka ko la donc an bɛ se fɛɛrɛ bɛɛ kɛ la anw bɛ taa la alaw taala ɲini cogo min na sunkalo la ni su seliw ye an y'an muso fana encourager ka taa ni mɔgɔ min kɔni don la itikafu la kira tun min ka sɔrɔ sala n'a banna don la itikafu la ka to misiri kɔnɔ k'a daminɛ sunkalo tile 20 fo sunkalo laban ni banna don la o kɔnɔna bonda kɔnɔ ka ban kafoɲɔgɔnya tɛ se don la ni muso cɛ dɛ fo k'o le fɔ k'a la kan non ni i ma don itikafu la komi mɔgɔ caman bɛ olu tɛ don la olu kɔni bɛ na suseliw ni fɛnw kɛ baasi t'a la i muso ma haramuya e ma waati fana na mais ele min nana ka na don misiri kɔnɔ itikafu tile 10 bɛɛ k'a dafa misiri kɔnɔ i tɛ bɔ baasi t'olu la olu kɔni tɛ se sela o muso ma mais n'i bɛ to bonda kɔnɔ n'i banna sun tigɛ la hali ni sunkalo tile 10 laban de baasi t'a la i mako b'i muso la bɛ se sela ma mais an bɛ min fɔ an ye ɲɔgɔn encourager baara ɲuman caman na a kɔnɔ hali i bɛ to kafoɲɔgɔnya la ni muso ye lailatul kadiri su bɛ s'a sɔrɔ la n'a sɔrɔ i k'i ka telefɛyɔrɔ la ɲɛnamaya alabato la k'i ka su fana kɛ alabato la non baasi foyi t'a la ala man bɛnna sababa ma muso min an m'a daminɛ voyage kɛla ma mɔgɔ min bɛ voyage sira kan min ka ɲi silamɛya la min ka ɲi min baraji ka bon i kɛtɔ sɛgɛ sɔrɔla voyage la i tɛna sɛgɛ sɔrɔla la wa sun toli le ka ɲi k'i to voyage sira kan n m'a fɔ n'i tɛ se k'a don dɛ mais sun dɔnbaliya le ka ɲi voyage kɛla ma n'i banna don la voyage hukumu bonda kɔnɔ ka ban o y'a fɔlɔ ye muso min kɔnɔma le sariya bɛ min ɲini i fɛ n'i silanna i yɛrɛ kun ɲɛ parce que y a des femmes qui sont très fortes muso dɔw bɛ tunya na fanga b'o la o kɔnɔma bɛ se sun dɔ la baasi foyi t'a la mais ele bɛ se lali yɛrɛ la mais den min b'i kɔnɔ i bɛ se k'o ko garanti ta cogo di donc sariya bɛ min ɲini i fɛ n'i silanna i ni ɲɛ ka silan i yɛrɛ kun ɲɛ in khafat ala nafsiha n'i silanna i yɛrɛ kun ɲɛ sun bɛn ka bɔ i kan kɔfɛ i b'a juru sara n'i kɔni k'a ye k'a fɔ i bɛ s'a dɔ la a tɛ tɔɔrɔya lase i ma ele ka kɔnɔmaya fɔlɔ i k'a k'a ma tɔɔrɔya lase i ma filanan fana m'o cogo la baasi t'a la alhamdulillah mais a dɔbaliya le fana ka ɲi tuma dɔ ele bɛ se lali yɛrɛ la mais den min b'i kɔnɔ den bɛ balo a n'ale fɛ o ye muso kɔnɔma ka kiti muso min fana bɛ sin di la a den ma o muso fana y'i jija den bɛ balo n'ale fari la ele bɛ sin di la den ma ni e telenna kɔngɔ la i sin bɛ se ka ja i sinji bɛ se ja la donc a bɛ se jouer la den kan anw ka diina don mana ka tɔɲɔli kɛ donc sariya ma fɔ k'i tɛ se sun dɔ la dɛ mais n'a bɛ na kɛ tɔɔrɔ ye den ma muso min bɛ sin di la den ma i ye sun to yen ni sunkaro banna i b'a juru sara muso min fana bolo don la ji la muso min k'a ka laada ye e tɛ sun dɔ la k'a sɔrɔ k'i to laada bonda kɔnɔ muso k'a sun don sun bɛ tigɛ 18h30 muso telenna sun na 18h30 le seli bɛ wele 18h20 muso sinna k'a ka koli ye 18h25 muso sinna k'a ka koli ye 18h29 k'a sɔrɔ seli waati tɔ to la miniti 1 miniti 2 muso y'a lɔn k'a fɔ ko olu sun tiɲɛna tant que ni seli ma wele hali ni seconde de bɛ seli wele la ni muso k'a ka laada ye a y'a lɔn k'a fɔ k'a kan ka seli o juru sara est ce que an ka kuma ɲɛ ye k'a fɔ non ni tele banna bɛnna ko ni tele non an y'o to yen fanga bɛ kumakan min na o ye muso min n'a k'a ka laada ye ka sɔrɔ fitiri seli bɛ wele fɔlɔ a kɛla seconde le ye wa a kɛla miniti le ye wa a kɛla lɛri le ye wa ele ka kan ka so o juru sara ala ma n bɛnna sababa ma sun juru bɛ sara bolo mais seli juru tɛ sara muso min b'a ka laada ye n'a ye tele looru kɛ k'a to a ka laada la a tɛ sun juru sara la n'a seliɲɛna mais a kɛtɔ waati min kɛla laada la k'a to sun na ni sunkaro banna a b'o juru sara est ce que an ka kuma ɲɛ ye sun de bɛ juru sara muso laadatɔ bolo mais seli juru tɛ sara ala m'a nɔgɔya la ani muso min bansa ni den sɔrɔ la den sɔrɔ joli b'i la e tɛ se sun dɔ la parce que i tɛ se seli la donc i ye sun to yen n'i seniyana waati min na i bɛ sun don ani banabagatɔ ye jɔn ye bana sugu fila de bɛ yen bana dɔ bɛ yen kundimi de nundimi de kandimi de kɔnɔdimi de bolodimi de
a waati min na fiye fura le ta pour que tɔɔrɔya ni dimi min ye kan ye ba ni sunkaro donla ka sɔrɔ bana y'i sɔrɔ ele yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ i tɔɔrɔ ni bɛ silamɛya ko i ye sun tigɛ i fura ta k'i yɛrɛ fila kɛ kana to ko la ja la fo bana bɛna ka na digi la ka fanga sɔrɔ i kan ala k'i lɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan faradamadenw ma filɛ la i ye ko kɛ ni ala caman la de la parce que an ka mɔgɔw lɔn n'o banana olu yɛrɛ ka lɔn ka fɔ non fo n ye fura tale mais ko ni mɔgɔ kan ye don min na o bɛna fɔ ma sun don fara adamadenw ɲɛkɔrɔla ɲinina k'i to sun na sun de dɔla ala de ye ala yɛrɛ k'i ma kuranna kɔnɔ ko ni mɔgɔ min banabagatɔ le walama i bɛ voyage sila kan fa iddatun min ayyamin ukhar k'i ye sun don waati bɛrɛ n'i k'a lɔn k'i tɔɔrɔ ni bɛ kundimi min la fanga ka bon i ka kɔnɔdimi ni vieux fura le ta sariya b'a ɲini fɛ i ye taa ka fura ta k'i yɛrɛ basi ni sunkaro banna waati min y'a kɛ jangaro la i b'o juru sara alhamdulillah bana dɔw bɛ yen olu tɛ se ka sun juru sara olu tɛ se ɲɛsin ma olu ka kan ka mude ladumuni de kɛ o bana ye bana jumɛn ye a bɛ fɔ bana minnu ma dɔgɔtɔrɔw y'a déclaré ele y'a bana nin fo ni ala ka miracle kɛ n'o tɛ e ka bana nin ayi e bɛ fura le ta fo ka taa se saya ma fura min bɛ ta i bolo fana i kana kɔngɔ dɛ ni kɔngɔla dɔrɔn a bɛ bana lajama o bɛ se kɛla jangarow ye an b'a fɔ minnu ma ko cancer juguyaninba walama diabète qualité ka ca diabète dɔ bɛ yen i bɛ se sun dɔ la mais diabète dɔ bɛ yen dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ka diabète min déclaré k'a fɔ ala la chaque 4 heures walama 5 heures du temps f'i ye nin de k'i yɛrɛ la n'o tɛ a tɛ se bɛn na sariya b'a ɲini fɛ i ye sun bɛn ka bɔ i yɛrɛ kan mais bana dɔw fana bɛ yen dɔgɔtɔrɔ bɛ se a fɔ la k'i ye sun bɛn ka bɔ i yɛrɛ kan mais e min yɛrɛ ta y'i yɛrɛ fari ye e min k'i farila ko la e k'a lɔn k'a fɔ n bɛ se sun dɔ la a tɛ tɔɔrɔya lase ma sariya b'a ɲini fɛ i ye sun dɔ parce que tubabula n'i taara se dɔgɔtɔrɔw ma silamɛw t'o ye parce que olu ɲɛna k'a fɔ ko sun bɛ don yɛrɛ tɔɔrɔ bonda kɔnɔ olu tɛ se a faamuya la komi anw b'a faamuya la ni limaniya faamuya ɲɛ ma bana n'a bɛ se halaki lasela banabagatɔ ma ni dɔgɔtɔrɔ ko k'i ma bɔ sun na e ni fura t'ale ka kan sariya b'a ɲini fɛ i ye sun bɛn ka bɔ i kan a bana bɛ se kala bana kuntagala jan ye bana min ye e ni fura t'ale sanga ni waati bɛɛ e bɛ fura le ta la waati bɛɛ sariya b'a ɲini e fɛ ni fura t'i ka jangoro la fo e bɛ basi min ta k'i ni la kisi i ye sun bɛn ka bɔ i yɛrɛ kan ele ka kan ka ladumuni de kɛ i ka sun place la tele 30 a tele kelen i bɛ o suman mude di dɛsɛbagatɔw ma o de bɛ bɛn anw fɛ yan tubabula Belgique yan ni ma fili anw bɛ fama ma waati min saron na sini eroloru ala ma nɔgɔya la donc o ye banaw ye bana min bɛ mɔgɔ bali sun dɔ ma mais i ka kan k'i ka sun remplacer ni ladumuni ye ani maa min si kɔrɔbaya la a bɛ yɔrɔ min na tuɲa na si kɔrɔbaya la bɛɛ b'a dɔn non i yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔ yɛrɛ cɛkɔrɔba bɛ walama musokɔrɔba a bɛ komi denmisɛnnin ala yɛrɛ ma lɔn fɛn min ye seli ye kɔrɔya bara kɔrɔya sugu fila de fana bɛ yen mɛmɛni bɛ yen tuma dɔ mɛmɛ ka kɔrɔ ni ne ye komi fɛn ka kɔrɔ ni ne ye mais tuma dɔ ne bɛ se kɔrɔla ka tɛmɛ mɛmɛ kan o fana bɛ yen voilà c'est-à-dire mɔgɔ dɔw bɛ yen si ma se yɔrɔ min na kɔrɔya bɛ se o bonda kɔnɔ donc kɔrɔya waati dɔw la adamadenw farila ko tɛ kelen i ni mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛɛ kari kelen a bɛɛ sɛrɛ kelen mais waati dɔw la ele kɔrɔla ka tɛmɛ a kan ele yɛrɛ bɔli hakili kan kɔrɔya min ma don bonda kɔnɔ o kɛ dɛ mais kɔrɔya min n'a lala adamaden kan f'i bɛra kɛ denmisɛnnin ye ele yɛrɛ m'a lɔn seli ni fɛn bɛ ɲɛbɔ ɲami sun bɛnna ka bɔ e fana kan i fɛmɔgɔw i denw walama i masuruɲɛmɔgɔw o ka kan ka dumuni de kɛ k'i ka sun remplacer tele kelen ala m'a nɔgɔya la Ustaz ala bɛ sa hadisa dɔ bɛ yan hadisa ibn umar radiyallahu anhuma ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu hatta tarawu al-hilal wala tuftiru hatta tarawu fa in ugmi alaykum faqdiru lahu c'est-à-dire ne b'a fɛ ka question de le poser hadisa nin kɔnɔ mɔgɔ minnu tel que an bɛ sunkalo kɔnɔ la comme ça sunkalo kɔnɔ tile 25 ou bien tile 29 kalo mayeba a ma mɛn k'a fɔ ko kalo ɲɛna ale bɛ sunkalo kunbɛn ni sun dɔ ye ni tile kelen dɔnni ye o kiti bɛ di olu mɔgɔw ka kiti bɛ di dɛ. kira sallallahu alaihi wasallam i b'a hadisa nin kɔrɔ fɔ et puis. ok an b'a daminɛ hadisa nin ma kira ko hadisa nin na sallallahu alaihi wasallam silama bɛ sun dɔ ka bɛn tɔgɔmasɛrɛ dɔ le ma an fɛ yen silama bɛɛ n'a waati sera n'a fɔra ko sini ne mɔni bɛ bɔ ka karo ɲini mun na an bɛ karo ɲini na parce que kira ko sumu li ru'yatihi
kawye sundo abanya mariale ni karo tayeli waftiru kawye sungoro do dabla liru yati ni karo kayeli ni anye kalo ye ame sundamna nanye kalo ye ame sumboloka donc amra sundamna anga kalo alhamdulillah fo kata se sungoro laban watima telemon kono do anga karo nyini amaye koma amaye anga dafale fa in urmiya na maye ko awye kalo sungoro dafa tile bisaba ni tile bisaba ko ngala bashi fo itala ay suna loka selike selidenike mala na yanya o ko son wati do la sungoro do be ket le muwan kono do be ket le bisaba muna slama ka shwate de dina ka ode ko fo anye parce que nama kalo e fanya dafale question de mburu wonna OK ne Côte d'Ivoire ka foko ka kalo ni est-ce que la Guinée bise ka bosu non ka ben Côte d'Ivoire kama lonin kala fona nyon ko sebe nin kitila est-ce que mo mi me Côte d'Ivoire est-ce que ka nga sundo la Guinée ma wa mi me la Guinée est-ce que ka nga sundo wa amese sundo la nyoma basitala mais yala ni Côte d'Ivoire fana ko ka te sundo la Guinée ma kale ma kaloyi asabati la fana ko basitala ko be se ka sundo ka be o yere tama parce que ka fola le ko ka sundo na yela donc mais normalement min be sabati ni me malika ye Côte d'Ivoire be sa do la ma Côte d'Ivoire ka la Guinée be sa do la ma alhamdulillah muna wati do la jamana be banka sundo nyoma parce que landi nyoma ni ka sege sege réalité do be ni do ka slama ala c'est une réalité qui est là wa non anote nyon slala karo yeli no te nyon slala branchiko karo yeli e munye jamana do be ante jamana to fola quoi o Lucas lamaya tunya na flanga foya ka cha lu ya barala kira ka foto mi luta kalati chano lu ko ka karo le rebe siga olaw ça dit te suna pratique la voilà donc la diria o fana ye koye na fola mo bolo ko nga su kaloye a mo do na ka bo voyage la kira ka wati la ko ka karoye o ti ka la diria le be mafla na ka tele ni mo tele ni ne wuya fola te su be se dola ka be ama non hasam ya question ni muye jamana be se ka sundo nyo maslama la basitala ni jamana fana ko ale maye a fay donc sariya la ale te condamner faut aller ya fay le fana basito fana na donc amitani kumay mo min fana bana ba toli ni ngal le babulo question be ya dana nye tani question ay ne question be ya poser que ok ala ma no yala non parce que wati jantam bolo tum quoi ni a jamariya ne tara lu kon kana sai alu musulma o wati wala alu ka ke ha anara changer alu ka ala demander que ala fait ba o a changer la nya sunaka ok ala ma no yala tumaran tume kuma na kan wati ne tinde ya ay tume bala ala tun ka lon be min kala dugure mansale ala côté dugulama akabelo ala yere ka e ka fo ko komina ka gbele ma ala ko hakili la ji ala kuntum ga lon ka fo taxtanuna atuma wo yere kun tromper lale anyene ne ka ala ta kalama tuma kalama mene ala ya fala awma mara tubinna awma aw be se sela muso ma si se sungoro na bana suntiyela do ala ya fala awma parce que komine tuya tuna tun ka gbele oma ala ya fala ma ka ban fana ka kiti kurala di sungoro la ni bana suntigala e be se seli muso ma e muso la dagale ye fo ka ta se fleri minis mo ka ki yeram na sundoma wala li kala no amena di nga fo wala li kala wati bero ma ko ok amena wa alaikum salam wa rahmatullah ok amena mo loru tabi ok ambam so oui bismillah somo ka kene on bashte toro fayte bismillah ok me fait la question de le poser antolo vila mbamso vraiment ne bika wajibika la mena wala ke baraji mais ma de ki wureba une première fois le bika wurelike bismillah
Mais wati nambika wajibika la mena vraiment tu veux cauchemar qu'elle quoi ya femme tu veux mettre do fura et quand ta bonne nous qu'est quoi ya femme mais depuis wajibika non vraiment ningi wajibika na mais avec conscience in dilemma aben su kala nyan kanere le kano ya femme mais me fait gagner ngali ke ko dole la série fardano na flasé fardano ni bana ka si français c'est parce que London na mi ka kuma na ko ni il fait ka si français série ni ki ka na flalo na ni série après ka ka lo fla série donc oro ka corona ba doni quoi donc me fait ka ça va sur le là c'est ça ok côté là ça va, il va te dire nana sona. ok. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kramo, question tenetani menetani blastrale. Nterke de l'autumbe, amese ka fo kontere ambet mesan boyro la ñon fait. Alhamdulillah, ale koni ay muri bara lekela. Ay muso do le furu amuso be Abidjan bonne koni beya. Comme ay muso furu ay muri ko ko che ni muso furu ni ay muso yi. Bo balo to la ni olu chete alhamdulillah unu ba wuya kuna sini amuso komasela kanani photo sudo ya kadakala nanema. Alhamdulillah wallahi ni muso nya fa nyane ne terikele iche donc vraiment il fait fonction de la ikana blakala na ne ma bre amandie bi ayon wore ka afonyena ko komina ale photo blakala na ne ma ne anyi nga me kunjuma la ye photo blakala na ne ma akone ma non ale che be musu dole tigala sunguru dole tigala no bana o communication na chetora be vocal ou blakala na ne ma donc au moins le donner la sang aller le faire à ta juru sera chela wala kama ne ka fanya mais e be fait ki ta juru sera chela donc ma mo bare ye nene tewa akona ma ko non parce que comme ne be to ka balo ken o lié donc aller be to ka aller ka wole o role miri la be fait ka poser ne kama OK comme abete ne tse ka fongo mi blasira ka ne tse ka fongo bi kana ya photo bla mi tse ka fongo kana poke comme mo bene la ne be mo de la mena mena alti wore ati be na sira mitine mane from be na osira kere funyene kama soro ne tse ki ya fuke roche ne from ne muso fu chele parce que ni mi ken ti unti yo tala mo brebe na okene ya tala donc yana be soma be kon kasira ni ne tona kan sembo ko chemana OK ça va question familiale inchallah il to linna awa OK inchallah alors mais allô wa alaikum salam wa rahmatullah bismillah OK question de l'autre bembolo imam question fla OK ante kelenta bismillah kwanye flata eja ne aflanya maja OK muso melbe sindi la dema ni est-ce que muso eto ka sinna bo mol nyana ka sindi dema kunko ya te worowa ben privitaro OK ne bi la question jabi rapidement muso ni ki sinna bo wali chagbare nyene wali chagbare nyala la aka abe komi ka kafonyo yale ke ka jene yale ke atebe muso fari parti foi wali chagbare ya ye na furchete OK o famura question filana e module albake voyage la wonya o be albake wala rodo la le munukumu mi ngal bolo est-ce que flanka fiya fana na le munukumu to so foi kala da madena nimbe farafina miriya ole ni be voyage wa ukara Allahu akbar shna saba subhanalladhi thakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun wala salati ala kira la ka fa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون إبيجي جاك بيو كرا ولا بيلا تانغا كبو فواجي توريا بما
addu'a yɛrɛ ka dame an y'a surumani ne fi ɲinɛ we ala man sɔnna yala kɛra tun tɛ lemuni kun tala ka voyage yala o tun tɛ kɛra ka baara ye ok salamu alaikum an bamuso allo allo ya anga siya bi na tela oui allo Salam alaikum imam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allo. Oui allo bismillah antale bila. Imam ne pe ka ɲininkali kɛ kuma dɔ de la nɔ. Ɲininkali kɛ donna antale bila. Ni sunkalo sera nin mɔgɔw bɛ lɔjan seri min kɛra jamana na. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se Basi foyi t'a la i kelen bɛ se a kɛ la mais i bɛ ka kusura caman dɔn wa. Oui, mais ma bɛɛ t'u la n ko ka dɔɔni dɔn. Basi t'a la i bɛ se a kɛ la so kɔnɔ i bɛ i ka seliw mafa ni safo seli banna i bɛ se lɔ 11 kɛla ani witiri bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni fana ma se o la i bɛ se min kɛlɛ i b'o kɛ mais basi t'a la i bɛ se a kɛ la lu kɔnɔ. Ok. Salam alaikum. Pourquoi tu l'as dit tasaharu fa inna fi suhuri baraka? Fa inna fi sahuri. Fi sahuri baraka. Hadisa min kera ko tasaharu kaw ye suguri dom ko suguri dom baraka bale bala. Mɔgɔ min ma suguri dom ani mɔgɔ min ka suguri dom a bɛɛ la sun baraji dafani mɛ. Mais mɔgɔ min ka suguri dom o fana bɛ suguri dom baraji sɔrɔ ka fara ka sun kan. Parce que ala kɛra ka an yamariya ko an ye suguri dom ko suguri dom ko baraka bale bala. Wallahi ni ka suguri dom kɛ résistant. Ngole fɔ sisan ni ka dom ni ma dom ya sun kan mais mɔgɔ minnu fana bɛ suguri dom na olu fana bɛ suguri dom baraji sɔrɔ ka fara ka sun kan. Ok bismillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Balimamuso hakɛto 2 minutes seulement. Ɲininkali de quoi. Ja ko filɛ Jean bon a fɔ ko Moriburani a dingɛ ni wa ma dingɛ. Kiti ka ko filɛ e bɛ t'i ka ko filɛ mɔgɔ bɛ taa ka ko filɛ minnu fɔ olu bɛ mun de kɛ mɔgɔ ka ko la. A Jean bon Jean b'a fɔ ko Jean o bɛ ko caman nɔgɔya baara ko ani ni siri bɛ o siri bɛ mɔgɔ la a Jean o si ya ko caman ya dunga tɛ la quoi. Bon olu est-ce que olu yɛrɛ ka dunya tɛ ko bɛ ɲɛnabɔ ni ne ya. O fana question fana bɛ yen kan. Donc adamaden min yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ la ko ɲɛnabɔ mun na ele bɛ t'i ya ko filaw fɛ limaniya taɲale kira ko sallallahu alaihi wasallam man ata arrafa ni mɔgɔ minnu nana kana filɛlikɛlaw sɛgɛrɛ kana dɔrɔn k'a y'i kungoya lajɛ k'i ka koɲɛw mafilɛ i kafiriyala fɛn ma fɛn min digira ala kɛra kan ni kɔni yɛrɛ sala k'i sigilen to yen direct le bɛ yɔrɔ dɔw ye a haramuyani bɛ adamaden ye ala wele ni hamina ko bi kan ala kelen de bɛ adamadenw ka ko nɔgɔya inshallah Gracias, merci beaucoup. Niche. Non, a fɔ ko i ka d'a ye ala kosɔn. Vraiment ala ma i ni muso kan ala ma aw ka furu baraka la ala ma aw sabati la ni muso fola quoi inshallah. Salam alaikum. Salam alaikum. Allo. Hein? Ok, an bɛna question ninnu jaabi rapidement an balima dɔ ko an balimamuso dɔ ko an bamuso dɔ ko seli minnu bɛ kɛ seli fana ɲɛ nafila seliw d'abord an bamuso y'a lɔn k'a fɔ nafilaw lo force tɛ mais ni k'a kɛ i bɛ barajiba sɔrɔ ala bɛ bon dɔ ye arijinɛ kɔnɔ ka fila seli fajiri ɲɛfɛ fajiri lɔ fila fɔlɔ o kɛla joli ye fila ye ni seli fana lɛri sela e bɛ fila seli ka salamu alaikum bila ka ban ka fila gbɛrɛ seli o fara ni ɲɔgɔn kɔ o kɛla joli k'aw la fajiri ta k'aw kɛla 6 ni baniya seli fana selila ka fila seli fana kɔfɛ o kɛla segi ka ban o la fitiri seli kɔfɛ ka fila seli o fɔra kɛ non ma lansara ko fɔ hadisa nin na fitiri kɔfɛ
ka flaseli o kɛla 10 safo kɔfɛ ka flaseli fajiri ɲɛfɛ 2 seli fana ɲɛfɛ 4 seli fana kɔfɛ 2 fitiri kɔfɛ 2 safo kɔfɛ 2 o bɔra kɛ 12 ala kɛra ko n'i k'o kɛ force tɛ dɛ non ani ale ni safo witiri tɛ kelen mɔgɔw b'a confondre ɲɔgɔn na le n'a diyali ye i bɛ se ka safo witiri seli hali ni m'o seli safo witiri y'a ta nafila ye safo nafila lɔ 2 fana y'a ta nafila ye n'i ma seli n'i ko non ne sɛgɛnnen ilo ye na safo witiri seli basi t'a la e kɔni ni k'ale kɛ ka ban ka safo witiri fana ta kɛ b'a bɛ baraji sɔrɔ non ala m'a sɔnna la donc dɔ ko ko muso a tericɛ muso bɛ to ka photo ci a ma an balimacɛ n'i ye dɛ mais n m'a dɔn k'a fɔ i ye mɔgɔ sɛbɛ ye i ye mɔgɔ sɛbɛ ye ka bɛn mun ma mɔgɔ dɔw bɛ yen bi olu tericɛ muso o n'o tericɛ bɛ don ka bɔ mais o n'o tericɛ muso bɛ ɲɔgɔn kan o kosɔn Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ ko yawma tubila sarair don min ko dɔgɔninw bɛna labɔ kɛnɛ ma jɛnɛya min ka jugu ka tɛmɛ jɛnɛya bɛɛ kan o de ye sigiɲɔgɔn jɛnɛya muso ye i sigiɲɔgɔn muso k'a jɛnɛya o fana ka bɔ ala ye surtout i lɔnbaga i teri muso ye min kɛ nin muso nin ye ko kuntanba le kɛ mais ele le kelen bɛ se ka nin ko latɔn e bɛ nin ko latɔn ni hakili le ye komi muso k'i ye ko a cɛ fana bɛ manamana kɛ ele ye déplacé ka t'i tericɛ sɔrɔ yen i muso ka kuma dɔ fɔ ɲinɛ ka bɛn i ka ko la n'a sɔrɔ a ko ye tiɲɛ ye i y'a ko fɛsɛfɛsɛ fɔlɔ ni tiɲɛ ka k'a la parce que muso dɔw bɛ yen u bɛ se ko bɛɛ la i kana na ka na cɛ accuser ye n'a ma filɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ni tiɲɛ b'a la walima tiɲɛ t'a la ni ala k'a to i bolo lala kisɛ kan e bɛ cɛ ladi e bɛ muso fana lali a ka min ɲɔgɔn k'ile la a kana na segin a ɲɔgɔn kan kɔ parce que n'i ye nin kuma fɔ a cɛ ye k'a sɔrɔ a y'a cɛ accuser ne b'a dɔn k'a fɔ cɛ dɔw bɛ yen furusa yɛrɛ le ye nin ye direct mais i kana kɛ furusala ye ele ye kɛ nin cɛ labɛnbaga ye ka kɛ muso fana labɛnbaga ye kira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko man ra'a minkum munkara ni ka ko ye ko min tɛ ko bɛnta ye i ka sigida la i teriya la ele ye fɛɛrɛ kɛ ka yɛlɛmani don o ko la i ka baara ɲumanba le kɛ nin muso ka baara min kɛ nin i y'a yira k'a la k'a fɔ n'a ka ɲɔgɔnna kɛ k'a la na i ma i y'a bloqué janni i bɛ i ka enquête la a bɛ s'i welela kan ninnu la ni ko ɲumanw don ou bien ala la ko dɔ tɛmɛna n'a cɛ cɛ bɛ se ka na intervention kɛ mun n'a bɛ photo nin lana ile ma tuma dɔ photo min bɛ lana ile ma a bɛ se k'a lata cɛ gbɛrɛ yɛrɛ ma i y'a lɔn fana ko muso ka dabari fanga ka bon dɛ donc y'i yɛrɛ kɔrɔsi muso tɛ kaɲa foyi la i kana i yɛrɛ to nin jouer la teriya y'i yɛrɛ seniya i se cɛ ma tuma dɔ ni cɛ fana ni bɛ manamana la i y'a ladi a y'a dabila i fana ye muso lali a kana ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ kɔ a kana segin a ɲɔgɔn wɛrɛ ma i le wa mɔgɔ wɛrɛ le o kosɔn silamɛya la an faw ni an baw n'an bɛ muso furu an ye muso furu min bɛ siran ala ɲɛ ele ko muso y'i bolo a ye bon na k'a sɔrɔ muso ye manamana la kɛnɛ ma est ce que i muso le b'o ye i denw bɛ se labasa na i yɛrɛ ɲinɛ i denw de k'a sɔrɔ i denw tɛ parce que i ma muso nin furu ni jogo ni diinɛ ye a cɛ ka jugu k'a fɔ ko ele muso bɛ kan ka manamana kɛ ele denw labasani bɛ ele ko k'i joli le k'a sɔrɔ i joli tɛ mun de bɛ mɔgɔ sɔn ma o le ye n'i bɛnna ni muso ye min tɛ siran ala ɲɛ o kosɔn sariya ko ni muso ka kɔnɔ ta an y'a lamɛn dɛ muso ka kɔnɔ ta sila kan kamere la a n'a kamere ta tɛ den ye dɛ mun na parce que muso le ka den ni tigi yɛrɛ yɛrɛ lɔ sariya ko denfa ta tɛ ko denmuso ta le den ye den min ma sɔrɔ furu kɔnɔ mun na sariya k'o fɔ sariya k'a lɔn sariya b'a kiti di muso le ma ele ta le cɛ ta tɛ dɛ parce que fo furu le ye siri min b'a to cɛ dɛmɛ k'a ta ye an bɛ min fɔ an balimacɛ ye a ye fɛɛrɛ kɛ ka s'a tericɛ ma k'a ladi a ye fɛɛrɛ kɛ ka muso n'a hakili yira ɲɔgɔn na ka ban fana ka kangari la muso ye n'i ma nin dabila walayi min cɛ lasigi k'a f'i ye hali n'i ya furu bɛ sa a ye sa parce que mara in jasɛrɛ mala ye ni cɛ fana m'o kɛ a y'a lɔn k'a fɔ qu'il est en danger musow bɛ se ko bɛɛ la malgré a sɔn t'a jogo tɛ nin ko bɛ se firila ka k'a fana kan donc a ye kɔn ka intervention kɛ ka ban ka kangari la muso ye ka muso garan donc ni muso m'a dabila a ye muso dénoncer a cɛ ye ala m'an bɛnna sababa ma ne fɛ bi ta nɔgɔyala général monsieur Sumaworo ni kelen nana a kelen wɛrɛ bɛ na
Hamina. I ka fɔ min kɛ sisan ko an bɛɛ bɛ bon na yan. Est-ce que jɔn ka lɔ an caman ya sunɔgɔ bɛna sɔrɔ? A commencera à timi. Ala man si baraka la. A commencera. Non seulement Mirla ma santé actuellement, quand Mirin ira ma quoi. Ala kɛnɛya di ma inshallah. Ala kɛnɛya di ma. An bɛ Ala deli Ala kɛnɛya d'an bɛɛ ma. Ala m'an si sela sunkaro ma. Ala m'an si tɛmɛna sunkaro kan. Ala ye sunkaro k'an ɲɛnɛ hɛrɛ la. Ele yɛrɛ kan ka Ala tanu i lajarabila kɔfɛ Ala ka kɛnɛya di ma. Adamaden dɔw bɛ yen u bɛ lajarabi bana b'o lanɔgɔ bana b'o bali tagama ma. Surtout bana minnu bɛ adamaden labɛnna bi tension banaw ni AVC n'a ɲɔgɔnnaw ka bana ni ɲɔgɔnna kɛ ka ban ka segin i yɛrɛ ma o ye Ala tanuba ye. An bɛ Alahu taala dali ka kɛnɛyaba di ma Ala m'o kɛla. Ala de ye masa ye fa'alun lima yurid a bɛ ko kɛ ko min k'a diya Ala b'a yɛrɛ ka sago de la a tɛ adamaden ka sago la. Donc monsieur Sumaworo an bɛ nin ya question kɛ question laban ye an ye diɲɛ. Bismillah, ok. Alors, comment on essaie à Sungaro Kapo, na Sungaro c'est la poche Chetanana, à Pomo, Chetana, à Dina, à Bawa, à Damangana, à Bebra Black, mais Sungaro là, Slama Menier, Beto Capo Slama, Aïbe Manamanaka, Chetana le deux mois à la Manamanala. Ka aldi kanike aldi se ka kerelu ke yoro la sudaro mais contre slamal de chetanal de mo bia la posu chetanal su maye mo bia la mo su maye ka la sudaro ni ngali nyina ma bale ko ni sungaro bana dam nana chetana bebe bla jorokola Setana do be adamaden ko ka juni setana do adamaden setana i yɛrɛ min setana ni sugu sababe ni do be a bɛ fɔ o ma k'a b'a tigila mɔgɔ yamaruya baara jugu de la fɛn min b'a to ele bɛ baara jugu kɛ ala bɔr'o min na mais i ni bɛ ɲɛbɔ fɛn o fɛn fana ele le ka kan ka i ni o kɛlɛ a misaliya ni ne ka suguri dɔn ka bɔ ni ka dumuni kɛ vraiment n bɛna bila ala la fo n ye ni kɛlɛ le n kana dumuni kɛ ni le ma se i n'o le kɛlɛ la y'a lɔn k'a fɔ k'i yɛrɛ setana ma s'i yɛrɛ la ala ma sɔnna yala donc an balakaw an bɛna question kelen ta inshallah muso b'a kɔnɔ da kɔnɔma sunkalo y'a sɔrɔ a kɔnɔma ye nka sunkalo filanan fana y'a sɔrɔ a kɔnɔma sabanan y'a sɔrɔ a kɔnɔma muso y'o sara a bɛ sara kɛ n'a ka temps sɔrɔ waati waati karo non a tɛ k'a fɔ n'a bɛ sunjuru sara a b'a tugu ɲɔgɔn na juru le a b'a bila a ka programme na ɲinan ale kɔnɔma le tɛ san wɛrɛ ale kɔnɔma le tun bɛ san min mɛna ale kɔnɔma le tun bɛ presque san saba sa ale ma se sun dɔ la mais a y'a lɔn k'a fɔ juru le a kan ka sara juru a b'a bila yen ni ala ka lanɔgɔyali kɛ a y'a sara dɔɔni dɔɔni teriya bolo ma fo k'a ban a ma fɔ ko k'a tugu ɲɔgɔn na surtout an yɛrɛ bɛ tubabula jamana min na hiver la sunjuru sara ka di ala ma sɔnna yala an bɛna question laban ta ka sila dali inshallah bismillah langana bon walawalali ko gbɛrɛ t'o la o a fɔla le ko k'i fari sutara k'a damina i fari bɛɛ sutara fari bɛɛ ye sutara sutarala sariya ka sutara min ko fɔ k'a damina kun ma wa fo ka taa se sen ma wa k'a bɛɛ la ka fɔ ni sutara donc ni ele ka sutara i b'a ni langana le kɛ ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah mais sariya ka min fɔ y'i sutara dafani na bala nal kamel langana sugu jumɛn de ma an n'a musokɔrɔba le langana min do la wa ou bien alu voili mɛ do la k'i kan force de b'o ye o muso kan kɛnɛ ma haramu de o ma sutara ta o ye ni muso kan bɛ kɛnɛ ma o tɛ sutara ye oui sutara dafani ye sutara min ye sutara min ni mɔli tɛ ɲɛbɔ a fɛ
sutura min ni a bɛ sutura critère dafa fani lafunini de fani belebele a tɛ mɔl attiré ka na design ko t'a la a bɛ fɔ le ma ko sutura dafani ala m'a sɔnɔya la an bɛ alaw taala dali ni sigida k'a ɲɔgɔnna caya ala m'o kɛ la karamɔgɔcɛ don Jakite a bɛ Jakite wele an bɛ na mais sani Jakite ka na an bɛ se ka fɔ an ka lamɛnna tile ka fɔ ko n'an bɛ martan sɔrɔ bi ka don den na o bɛ jafa ma samedi natɔ inchallah o fana bɛ tan sɔrɔ ka don n'ala sɔnna parce que toujours an ka daminɛ nasara kɔle o mɛ bɛ tan sɔrɔ samedi natɔ ka don den na an bɛ dugawu kɛ ni caman caman ka kɛ an na ala m'o kɛra an fana ka kɛ muso Jakite min da ka dugawu kɛ ala la famille ɲɛ ani cari barika ala ma caman kɛra an bɛɛ bolo la komi kalau bɛɛ ka jamana siɲɛ la o de y'a kɛra quoi donc bɛɛ y'a fɛ ka gɛrɛ kibara parce que tant que ye gɛrɛ kibara muso ye min na mais bita duwawu kɛla umatu n'ala jamana bolo ka se misi Jakite n'ala famille ma ka fɔ ko barika di ce ani an fana ka an se sɔrɔ ka na misi Jakite la wuli lamɛn ani fana barika ka bɛn ye ani umatu moment fana ma tan sɔrɔ ka na barika fana o bɛn ye so lamɛnkɛla tile na a bɛɛ jafa ma bi même ma tan sɔrɔ ka to quoi o de y'a kɛ to salama an bɛ dɔ fara Sheikh Sise ka folikan kan ka foli lase an badencɛ ma ani an sinkelen min ma min y'an balimacɛ ye diinɛ balimaya silamɛya balimaya min Jakite a ye weleli lase an ma silamɛya dɔ la hakɛ 6 min ɲinini bɛ an fɛ ko n'i welela i baden bolo k'i weleli jaabi an seko kɛla weleli jaabi min ye o de ye nin ye tuma dɔ an dɛsɛra weleli jaabi la komi an kan ka kɛ ɲami an b'a ɲini fɛ defo minnu yɛlɛ na nin weleli jaabi la ka yafa an ma adamadenya kosɔn an fana ma alaw taala dali baro min kɛla an bolo yan k'a kɛ daliluyaba ye an bolo kiyama lɔ k'a kɛ ala diyanen baara ye waso nin yɛrɛ yira ko nin yɔrɔ bɛ bɔ a la fili minnu ye an sɔrɔ kuma minnu la ka ala yafa an ma bɛnsema minnu yela an ka kuma na o bɔla ala yɔrɔ le fili minnu yela la an ka adamadenya le nɔ o y'o ye an ma alaw taala dali nin sigida ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ka o latigɛ an bɛɛ ye ala m'o kɛla vraiment k'i fo silamɛya foli la i ka so k'a sabati ala m'o kɛla i n'i ka denbaya k'aw latanga ala m'o kɛla k'aw sutura dugukolo ko k'ala m'o kɛla k'aw sutura kiyamalon ala m'o kɛla julumu yafa masale alaw taala ye n'an bɔla yan julumu bɛ k'a bɛɛ seniya alaw taala bolo ala m'o kɛla mɔgɔ mɔgɔ fana sigila nin baro kɛnɛ kan k'an bɛɛ julumu yafa ala m'o kɛla donc n'an sela yan an bɛna fɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh